Wih, Hein. Hei Cuna, Hein. apa kabar? Baik Utim. Bagaimana kabar? Ya Usi bagaimana? We good. Aman-aman aja sih di sini. Ada Chris. Visi yuk bareng Chris. Boleh. Wih, Kris. Hei, piye kabare? Api-api. Masih bisa bahasa Gorontalo? Masih uti, masih bisa. Hey Chris, apa kabar? Baik uti. Kris, bagaimana di Malang? Baik. Gorontalo dang, bagaimana? Aman, tentram, dan damai. Ala rindu Uti. Sama uti. Sama. Bongon itu pulang kamari. Sama juga. Hei, nggak masih ingat orang jaga mandi di Kuala? Masih uti, baru abis itu ngana ada masuk angin toh. Kong, kenapa mama ada buffet tuh apa orang toh? Hei, Cun kita semua lanjut kerja dulu. Ya, mau sibuk am. Udah yuk. Sehat-sehat teman-teman Oke deh. ha. Take care ya. Nanti bakal kabar ulang ha. Dadah. Dah.